Pero kung large ka, why not? Code long back. Code is long back, 100 pesos. Next, sino may ayaw kay Donald Duck? This one, it's a fun polo. Ganda neto. Tingnan mo yung mga botones. Ang cute. Size XL mga mami. Pwede sa large. Code Disney. Code Disney, 100 pesos. Iklupin mo na lang yan, girl. Parang pareho to. Oh my God, pareho nga. Long back is Ma'am Cecile sa longga. May isa pa. Code isa pa. Oh, nakatiklop na siya. Parehas lang nung kay Ma'am Cecile to. Disney. Ma'am Arlene. Yes. Yours na, Ma'am Arlene. Sino may ayaw nun? Diba? Code isa pa. Kaya lang to pantay, hindi siya long back. Ma'am Rachel, yours na po. Next mga mami. Ganda to. Type ko to. Ang ganda niya. Mga madam, kaya lang ang fabric na ito parang organza. Parang siyang barong. Parang barong. Yung tela. Okay, zipper siya. All throughout, mga mommy. Ang bottom nito, you can adjust. There, very nice. Semi-crop na polo. Okay, small, medium, semi-large. Good. Barong, 100 pesos. Para siyang barong. Ganda to. Small, semi-med to. Pareho. Code Barong. Barong Tagalog. Ma'am Arlene D. Yours na po. Mga mami, this one I super like. Ang ganda nito. Super cute, super nice. Okay, parang social na social ka pag suot mo to. Parang siyang denim blue, but it's not. Pwede pang office. Pwede naman yan pang casual, social ka lang, ganon. Size medium to, pero pwede to sa small. Good? Type ko to, 100 pesos. Pa-A-line siya, mga mami, hindi pa-A-line ha. Flowy siya sa ilalim. Ganda, cute mo. Ang cute mo. This one is very simple. Polo lang siya. Okay, pero may ruffles to dito. Button down. Medium on tag, pero small lang ako dito, mga mami. Small semi-med. Code polo. Code polo. Cute lang din. 100 pesos. Type. Ma'am Jeanette. Korea, yours na po. Type. Next mga mami, this is from Zara. Ito parang blouse lang siya. Very maluwag yung sleeves. Zara. Okay, ma-flowy-flowy lang. Small, semi-med. Code Zara, 100 pesos. Sino ba nakakuha? Nakalimutan ko, Mama. Polo, wala. This one, Zara, 100 pesos. Size small to. Next, mga mami, size XL. XL ba to? Yeah, XL. Size XL. Polo siya ha. Button down. Code XL. 100 pesos. Short sleeves lang. Ma'am Lalaine, Brito, yours na po. Ay, type ko to. Mga mami, bago pa to. This one, crop polo. Crop siya sa front, then long back siya. Bago pa ate. Bago pa. Ang size nito,
$179. Uy, ano po? Anong size mo? Large to. Medium to large. Code bago. Code bago. Medium to large. 100 pesos. Crop siya sa front, halong back sa likod. Imelda, ilag, yours na po. XL. Next, mga mami. This one, XL to XL kasha, mga madam. Malaki to. XL to XL kasha. Pa-A-line siya. Flowy, flowy. Code flowy. Code flowy. 100 pesos. XL to XL. Bago. Ma'am Ann V, yours na po. Ma'am Ann, lumilipad sa earth. Next, very office. Hoy, mga mami ko nag-o-office. This one is medium size. Size medium. Natitiklop pa braso niya na. Code blue pink. Blue and pink to. Code blue pink. 100 pesos all. Net. Ma'am Ann, B, yours na po. Next, mga mami, pang-professional. Charot lang. This one, very Zara. It's blue, navy blue, midnight blue, overlapping style top. Garter siya sa likod, mga mami. Ganda nito. Pang may mga ganap, conference sa office. Size small lang siya. Semi-med. Good conference. 100 pesos. Conference. Blue pink. Blue pink. Ma'am Jeanette, yours na. Here we go. Good conference. Conference. This one, it's a doll top. Doll top. Ganda. Kaya lang small lang to, mga mami, pang akin lang. Code doll top. Code doll top. Size small po. Next, mga mami, this one, it's a layered top. Alam nyo bakit maganda to? Kasi hindi makikita yung mga tiyan nyo. Mga mami, garter ang sleeves. Layered, layered, layer. Slayer. Size medium, pwede sa small. Code tago. Nakakatago to ng taba. Code is tago. 100 pesos. Wala na dalawa. Wala na akong mga size small. Mga nag-disappear na. Next, another doll top to size large going XL. Large to XL. Code verde. Code verde. 100 pesos. Ma'am Arielyn Burgos, yours na po. Tago. Ma'am Abby. Itago ang taba. Ma'am Abby, yours na to. Nakakatago to ng mga fats. Verde. Angelica Dirige. Yours na, Ma'am Angelica.